السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا واحد l'exercice qui concerne le bilan financier. Alors, عندنا le bilan هذا le bilan simplifié d'une entreprise. Donc, عندنا les immobilisations en non-valeur, فيهم les frais préliminaires, les charges à répartir. عندنا les immobilisations corporelles, le terrain, construction, matériel outillage et mobilier de bureau. عندنا les immobilisations financières. عندنا l'actif circulant, voilà, marchandises, créance client, TVP, وعندنا les écarts de conversion. وعندنا في l'actif aussi عندنا la trésorerie actif qui constitue par la banque dont le montant qui s'élève à 20 000. بالنسبة le passif, عندنا le financement permanent, donc عندنا le capital, les réserves, les résultats, le report à nouveau, وعندنا la provision pour risques et charges. Le passif circulant, عندنا le fournisseur compte rattaché, 9000, client créditeur 20 000, personnel 20 000, provision pour risque et charges 30 000, écart de conversion passif 10 000, la trésorerie passif 20 000. Alors, donc, les informations complémentaires, le prix du terrain sur le marché est de 200 000. En matière de transport financé par Crédit Bail le 2/1/2023, le montant est de 100 000, sa durée est de 5 ans. Le résultat sera réparti 50% des dividendes dans 10 jours et le reste dans les réserves. Les écarts de conversion actifs et passifs portent sur des éléments libellés en monnaie étrangère. Les TVP seront liquidés dans 10 jours. 30% des créances sont irrécouvrables. On estime que 5% du stock de marchandises serait baissé et 5 000 relatifs au stock de sécurité. 50% des dettes fournisseurs seront payés dans 16 mois et le taux de l'IS est de 30%. Donc, باش كنصوبوا le bilan financier, خاصنا ندوزو من le tableau de reclassement et de redressement. Donc, هذا هو le tableau ديال le redressement et de reclassement. فيه les éléments d'actifs immobilisés, فيه les éléments de stock, فيه les créances et TVP. عندنا هنايا la trésorerie active, les capitaux propres, les dettes à long terme et les dettes à court terme. Alors, قلنا بأن les immobilisations en non-valeur, عندنا هنايا les frais préliminaires et les charges à répartir, doivent être éliminés من l'actif immobilisé ou من les capitaux propres. Donc, on dit le montant net, donc on dit le montant net, كنمشي ناخذ le montant net, لأن avant عندي هنايا la valeur nette comptable, كنمشي ناخذ toujours le net, كناخذ ديما le net. يعني بهاد la colonne 3. Donc عندي 6000, 31000, 180 000, 40 000, etc. باش كنجمع les éléments ديال l'actif immobilisé مع les éléments عندي عاوتاني les stocks, عندي créances, عندي la trésorerie active, etc. Donc ديما كنمشي ناخذ le net, la troisième colonne. بالنسبة les frais préliminaires, bien sûr ما غنمشيش ناخذ le brut mais غناخذ le net. Donc 6000 plus 31000 هي 37000. Voilà. Donc les frais غادي نحيدهم من l'actif immobilisé 37000 ونحيدهم عاوتاني من les capitaux propres يعني pour toujours avoir une égalité. Donc le principe de la partie double. Donc عندي ناقص 37000 في l'actif et ناقص 37000 في les capitaux propres. بالنسبة لو terrain قالوا لي 200000 هذه هي la valeur réelle ديال le terrain. Par contre في le bilan ديالي عندي le terrain كيساوي 180000, toujours le net. Donc, le bilan est 180000. La valeur du marché, la valeur sur le marché, pardon, de le terrain, est 180000. Donc, il y a une plus-value, le terrain a latent, qui n'est pas encore réel, qui n'existe pas encore. Donc, il y a 20 000. Nous bien sûr la partie de l'actif immobilisé, puisque la plus-value c'est comme étant une ressource, donc il faut l'inscrire les capitaux propres, donc 20 000. بالنسبة le matériel de transport. Alors le matériel de transport, l'entreprise est là financée par leasing, Crédit Bail, le 2/1/2023. Le montant de matériel de transport هو 100000. Donc حنا في le bilan financier كنزيدوا هاد la valeur ديال le matériel de transport. يعني هنايا عندي 100000. Puisque le matériel de transport il est
amortissable, je dois constater un amortissement théorique. C'est comme j'opte pour l'acquisition du matériel de transport. Alors, puisque là, il y a 5 ans, je dois calculer l'amortissement. 100 000 sur 5, ça fait 20 000 qui doit figurer au niveau des capitaux propres. Ah oui, 20 000. Le reste, il avait 100 000 moins 20 000, c'est 80 000 qu'on dira les dettes à long terme. Alors, ce qu'on dira les dettes à long terme, c'est comme étant j'ai contracté un emprunt pour pouvoir financer le matériel de transport. يعني بحال اللي كنمشي نتسلف الفلوس من ان établissement de crédit من البنك مثلا وكنمشي نفينونسي بيان سور هذا لو ماتيريال ديالي. دونك donc les provisions, donc les provisions sur stock, donc les provisions, les provisions, donc donc les provisions pour stock, 5%. Donc je sais très bien que la valeur des stocks des marchandises est 20 000. Donc 20 000 fois 5%, ça fait 1000. Bien sûr, la provision est من ستوك. دونك انا كاين واحد لو بروبليم، دونك خصني نحيد موان 1000 من هنا من لي ستوك، موان 1000 هنايا اي في لي كابيتو بروب. دونك انا جي اوبليي درت في لاكتيف ايموبيليزي، خصني ندير هنا في ستوك. Pour le stock de sécurité, donc pour le stock de sécurité, bien sûr عندي قالوا لي 5000. Donc stock de sécurité هنايا 5000، خاصني نمشي نحيدها tout simplement من لو ستوك ديالي ونزيدها في لو ستوك دو سيكوريتي في لاكتيف ايموبيليزي باردون. Donc le stock de sécurité normalement عنده واحد لا durée qui est supérieure à 1 an. Donc les délicats خاصني نمشي نحطو في لاكتيف ايموبيليزي. بالنسبه لي كريونس قالوا لي sont irrécouvrables بان 30% من لي كريونس كليون ما غاديش يخلصوني. Donc j'ai عندي une perte qui est réelle. Donc puisque les 30% des créances ما غاديش نسترجعهم، دونك غادي نمشي نحيدهم tout simplement من لي كريونس ديالي 3000 وغادي نمشي نحيدهم من لي كابيتو بروبر pour avoir toujours l'égalité entre actifs et passifs. Les dividendes. Alors les dividendes, pour moi, le résultat réparti entre les actionnaires. Donc avec 50% le résultat, donc le résultat ديال هو 15000. Donc 50% ديال 15000 هي 7500. Donc هاد 7500 خاصني نحيدها من la partie ديال le financement permanent, c'est-à-dire au niveau des capitaux propres. Donc نحيد 7500 من les capitaux propres et les dividendes قالوا لي خاصني نعطيهم les actionnaires dans 10 jours واحد المده اقل من عام. دونك خصني نمشي لي ديت ا كور تيرم اي نزيد هاد 7500. درت ان روكلاسمون، دزت من لي كابيتو بروبر لي ديت ا كور تيرم. عندي هنايا لي ديت فورنيسور. alors les dettes fournisseurs قالوا لي 50% des dettes fournisseurs seront payées dans 16 mois. هما لي ديت فورنيسور ديالي فوالا فورنيسور 90000. دونك 50% سيتاتير 45000 غادي نخلصها في واحد المده اكثر من عام. دونك المده اللي اكثر من عام عندي في لي فينونسمون بيرمانون. هاد لي فينونسمون بيرمانون درتهم في لي كابيتو بروبر هنايا. دونك غادي ندير ان بوتي روكلاسمون، نحيد 45000 من لي ديت ا كور تيرم ونزيد 45000 في لي كابيتو بروبر. Alors les écarts de conversion actifs, انا ما قالوش لي بان ما عنديش une provision sur l'écart de conversion actif. Les délicats خصني نمشي نحيد la totalité du montant. donc ها هو 500 في l'écart de conversion actif، نحيد 500 من les créances ونحيد من les créances voilà ونحيد bien sûr هاد les capitaux propres. نحيد عاوتاني 500 من les capitaux propres. بالنسبه لي سيكار دو كونفيرسيون باسيف عندي فوالا 10000. هاد 10000 هادي اصلا كاينه في لي زيليمون ا كور تيرم. دونك عندي هنايا دونك
في هذا لو مونطون هذا عندي 10000 ديال لي زيكار دو كونفرسيون باسيف. اوكي قالوا لي le taux d'imposition de l'IS est de 30%. Donc je sais très bien بان les écarts de conversion passif c'est un gain latent واحد الربح كتخلص عليه لامبو. هنا لامبو 30%. دونك بما ان les écarts de conversion passif كاينين في لي ديت ا كور تيرم، لامبو اللي كنخلص ليطا خاصني نخلصو في واحد المده اللي قل من عام. دونك تو سامبلومون غنمشي ناخذ غير 70%، لان 30% راه il reste toujours في لي ديت ا كور تيرم. دونك 70% اللي غادي نمشي نحيدها اوكي، وغادي نمشي نزيدها في لي كابيتو بروبر. دونك سوا فوالا 7000 ديالي 10000 فوا 70% 70% كنمشي نحيدها من لي ديت ا كور تيرم، كندير ان بوتي روكلاسمون اوسي وكنزيدها في لي كابيتو بروبر. بالنسبه لو بيلون فينانسي تو سامبلومون كنمشي نجمع يعني تو سامبلومون لاكتيف ايموبيليزي. دونك هنا قلنا كاين واحد لو بيتي بروبليم، خصني نحيد 1000 ونزيدها هنايا، خصني نقص 1000 من هنا ماشي من هنا. دونك عندي لو بيلون ديالي اكتيف ايموبيليزي اكتيف سيركولون. دونك الاكتيف سيركولون فيه لا كريونس وفيه بيان سور لو ستوك ديالي. عندي لا تريزوري اكتيف اللي بقات 20000، لي كابيتو بروبر 190200 فوالا. دونك 190200 لي ديت دو فينانسمون 80000 باسيف سيركولون فوالا. عندي هاد 145500. هاد 145500 فيها واحد لا تريزوري باسيف اللي ما قصتهاش هي 20000. دونك نمشي نحيد من 145500 20000 نحطها في لا تريزوري باسيف، et le reste غادي يكون bien sûr qui concerne le passif circulaire.